चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और हुजूर की शान में एक नाते पाक और समात करना, दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगी, बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगी। मेरे सरकार आए तो क्या बात है, बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगी, बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगी। मेरे सरकार आए तो क्या बात है। अभी आपने हाफिज साहब क़िबला से सुना कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदों को कभी नहीं भूलता, और हुजूर गौसे पाक का ही इरशाद है कि मैं अपने मुरीदों को, चाहे वो दुनिया के एक दूसरे कोने पे खड़ा हो और मैं दूसरे कोने पे मौजूद हूँ, लेकिन ऐसे देखता हूँ मुरीदों को जैसे कोई इंसान अपने हाथ की हथेली पर राय के दाने को देखता है। तो जब हुजूर गौसे आज़म की ये शान है, तो हुजूर गौसे आज़म के जो आका हैं, हमारे हुजूर के शान का आलम क्या होगा। हमारे हुजूर अपने गुलामों को, अपने उम्मतियों को किस कदर देखते होंगे, वो हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया ना कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि ये नबी जो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। हम नबी का जिक्र करें, उन पर दरूद पढ़ें, ये उनको खबर ना हो, ये मुमकिन ही ना हो। बसा औकात ऐसा होता है कि हम दरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, गफलत में रहते हैं। लेकिन हमारे हुजूर हमारे हर जिक्र को सुनते हैं, मुलाहजा फरमाते हैं, हमारे हर कामों की खबर हमारे हुजूर को है। और हमारे हुजूर फरमाते हैं कि हर जुमेरात की शब में मेरी उम्मतियों के अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं, मैं अच्छे अमल को देखकर खुश होता हूँ, और जब अपने उम्मतियों के बुरे अमाल को देखता हूँ तो उससे मुझे गम होता है, मुझे दुख होता है। हम और आप जाने अनजाने में गुनाह करके अपने हुजूर को तकलीफें पहुंचा रहे होते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता है। लिहाजा हमें और आपको अपनी पूरी जिंदगी इस अंदाज में और इस तसव्वुर और इस फिक्र के साथ गुजारना है कि जिस तरीके से हम अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं ना कि हम कुछ गलत करेंगे तो मेरे माँ बाप को दुख होगी, तकलीफ पहुंचेगी, उसको नाराज होंगे, तो माँ बाप का नंबर तो बाद में है, अल्लाह और रसूल का नंबर माँ बाप से भी पहले है। माँ बाप को भी उसी हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो हम माँ बाप की नाराजगी का बहुत दफा ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने जिंदगी में अपने हुजूर की नाराजगी के बारे में सोचा कि हम जो गलत काम कर रहे हैं, हमारे माँ बाप को हमारे गलत कामों की खबर नहीं होती है। कहीं हम जब छुप के करें कोई काम तो हमारे माँ बाप को खबर नहीं होती है, अगर उनको कोई बताएगा तब खबर होगी, हम बताएंगे तब खबर होगी। लेकिन हमारे हुजूर को बगैर किसी के बताए अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई कि उनको खबर है। हमारे माँ बाप को उस वक्त तकलीफ पहुंचेगी जब उनको मालूम होगा कि हमारे बच्चे ने गलत किया, लेकिन हुजूर तो उस गलती को उसी वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो हमें और आपको हर वक्त अपने जहन में रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे कामों को देख रहा है और मेरे हुजूर को मेरे कामों की वजह से तकलीफ होगी। आप इन अशार को बहुत तेजी के साथ समाप्त करें। बारिशे नूर रिम झिम बरसने लगी, मेरे सरकार आए तो क्या बात है। बारिशे नूर रिम झिम नूर रिम
کیا بات ہے وجود میں گلگناتے ہیں حور و ملک وجود میں گلگناتے ہیں حور و ملک نعت ہم گلگنائیں تو کیا بات ہے وجود میں گلگناتے ہیں حور و ملک نعت ہم گلگنائیں تو کیا بات ہے۔ اور حضور کے آنے سے پہلے جو گناہوں کی سیاہی اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا، حضور کی آمد کے بعد مکے کی سرزمین سے جو اجالا پھیلنا شروع ہوا، دنیا کے کونے کونے میں اجالا پھیل گیا، اور اسی اجالے کی یہ روشنی ہے جو آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ظلمت کفر دنیا ظلمت کفر دنیا سے رخصت ہوئی جن کی آمد سے دنیا میں برکت ہوئی گم و شدہ مل گئی عائشہ کو سوئی گم و شدہ مل گئی عائشہ کو سوئی آپ جب مسکرائے تو کیا بات ہے بارش نور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا بٹار کی آمد، مرحبا مکے کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا جشن عید المیلاد النبی زندہ باد۔ ہم اور آپ آقا کا غلام ہونے پہ کیا فخر کریں گے؟ فاروق اعظم آقا کے قدموں پہ فخر کرتے ہیں۔ فاروق اعظم جن کو دنیا میں ہمارے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور جن کے لیے ایمان جب حضرت عمر فاروق اعظم ایمان سے مشرف نہیں ہوئے اس وقت ہمارے حضور نے ان کے لیے خصوصی دعائیں کی تھی، دو لوگوں کے لیے کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کے حق میں وہ دعا قبول فرمائی۔ تو وہ عمر آقا کے قدموں پہ اتنا بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ آپ اس شعر کو بہت تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے خوابوں خیالوں اپنے خوابوں خیالوں میں پیارے نبی ہر گھڑی روپ دلکش نہارے نبی گر کے فاروق در پر پکارے نبی گر کے فاروق در پر پکارے نبی مجھ کو اپنا بنائے تو کیا بات ہے بارش نور رم جھم برسنے لگی میرے سرکار آئے تو کیا بات ہے ڈوبا سورج پھرے ڈوبا سورج پھرے کلمہ کنکر پڑے جن کے قدموں پہ جبریل آنکھیں ملے چاند تارے اشاروں پہ گردش کرے چاند تارے اشاروں پہ گردش کرے آپ انگلی اٹھائے تو کیا بات ہے
رم جھم برسنے لگی میرے سرکار آئے تو کیا بات ہے. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا